नमस्कार आपण देखुचंती फोकस ऑन नेशन न्यूज मु जोशना नजर पकाइबा फोकस ऑन नेशन न्यूज रो एक स्वतंत्र तथा नूतन कार्यक्रम आम अतिथि उपरे आमर यह स्वतंत्र कार्यक्रम उद्देश्य आगामी दिन में आम सहित रोकुवा स्वतंत्र एवं समाज हित निमंते निजको उत्सर्गीकृत करुवा व्यक्ति विशेष विषय समस्त तथ्य लोकलोचन को आनिबा। आम अतिथि आज अतिथि किए रही आसतु जानिबा देखिबा और पचारि बुझिबा तांको विषय रे खुद सही व्यक्ति विशेष ठारू। फोकस ऑन नेशन रो ए स्वतंत्र कार्यक्रम आम अतिथि की स्वागत करुछि मु देवाशीष महाराणा। आज आम सहित अछंती माँ बाहुती किन्नर महासंघर सभानेत्री राजेश्वरी महाराणा। तांको सहित कथा हेबा तांको मन खोली कथा हेबा कौन रही अभियोग समस्त कथा पचारि बुझिबा। राजेश्वरी मैडम आपनको मु आम कार्यक्रम को स्वागत करुछि। नमस्कार मु राजेश्वरी किन्नर माँ बाहुती महाकिन्नर संघर सभानेत्री। देखंतु आज कि 20 वर्ष है मुझे ट्रेन बागिंग करी एकुटिया थी। बर्तमान को टोल गेट या टोल गेट या 7 वर्ष है मु किछिटा किन्नर मानक आणिक ये दाना पानी देली। 20 जन मेम्बर अच्छा 20 जन मेम्बर पर आउ 10 जन आसिले 30 जन मेम्बर अच्छा। समस्त आड्रेस कली आधार कार्ड कली पान कार्ड कली राशन कार्ड कली तापर एसएसजी भी ग्रुप कली। से ग्रुप तरफ वीडियो कलेक्टर एसएसजी सार आम 50,000 टका देते 50,000 देलापर आम 2टा दर्शी गाई आणलु आ गेंडु चाष भी कलु। से आम जहाँ उत्पादन करूँ से बचु आ टोल गेट्रे पिलाने जो भिक्रा वृत्ति कर 200-300 एमती दिन को हुए से आम बचु आ घर भड़ा तो आजिकल घर भड़ा जो 500 टका घर भड़ा से आमको 2,000-3,000 कहे आडवांस 10,000 भी पकेबे बहुत कष्ट आम चलुचु। कलेक्टर को कही तहसीलदार को कही जगह खंडे भी देते से जगह भी जबरदस्त आबड़ी रखिंट आमको भी प्रतिश्रुति देते वीडियो आम घर करदे। आमर संघ भी रेजिस्ट्रेशन करूँ एसएचजी ग्रुप भी रेजिस्ट्रेशन करूँ तथापि एपर्यंत आमको सरकार सहायता मिलानी। एबे तो सरकार ट्रेन बेगिंग बंद करदे टोल गेट ट्राफिक भी सब बंद करदे आम बचाटा बहुत हैरान होचु। आ जो पब्लिक की मिलूँ 5 किलो चाउल लाखे से 5 किलो चाउल आम चली पारूनी आ 35 किलो चाउल करें कही भी करें सारे आम चेष्टा करूँ 35 किलो चाउल करने। मोर पिला 4 जन पिला पढ़ुं पाठ +2 किए +2 पढ़ुची किए +3 पढ़ुची किसी चाकरी करने मुझे जगिची पिलाने कि चाकरी करी से माने भविष्य के भले रही लगी। अच्छा आपणकर प्रशासन किन्नर संघ को बा आपण माननकु बहुत किसी साहाय्य सुविधा नहीं आम पूर्व दिन मानक शुणा पाइछु आपण मानक किसी मिली किसी साहाय्य आज पर्यंत आमको किसी साहाय्य मिलनी। कलेक्टर घर देवे कहले किसी माने 2-3 वर्ष दौड़ी दौड़ी आम पादर चप्पल भी सरीगला जहाँ भिक्षावृत्ति करूँ से दौड़ी दौड़ी सब पैसा पत्र भी सरीगला आम चलियाटा भी असंभव। एत बड़ महामारी कोरोना आसला जे कोरोना अवस्था कई भी साहाय्य करेनि को पुलिस नहीं को वीडियो नहीं वीडियो टिके साहाय्य करथिले चाउल फाउल आ तहसीलदार भी किए भी साहाय्य करनथिले कि एपटर सरपंच फरपंच माने जो अच्छु आम कौन सी बड़ बड़ लोक ने किए भी साहाय्य करनथिले। जो कंचना सरपंच चित्रसन गड़े जो थिले ताके भी आमको साहाय्य करथिले कोरोना टाइम रे एमती 2-3 जन पाई आम बंचीचु। अच्छा वर्तमान आपण कौन अभियोग रखुछंती सरकार ऊपर कौन कौन चाहछंती आपण आम चाहूँ आम दी सरकार घर दो जगह टे दो आम किछिटा इनकम कर चलबू तथापि मो पिलाने किसी चाकरी बाकरी करेंगे पाठ पढ़ी किछिटा काम भी लगे। एवं देखो खलिकोट को एवं 4टा ट्राफिक पुलिस दरकार 4 जन किन्नर जदि ठिया होते ट्राफिक पुलिस माने केतेटा भल होता पाठ पढ़ी से माने बेकारी होकर अच्छा ना इे भिक्षावृत्ति लज्जा करें ना पाठ पढ़ा को जापार कौटा किसी करें से बहुत छटपट होती। 4टा पिला को ट्राफिक पुलिस दिंतु आ किछिटा काम भी जगातु माने किछिटा किन्नर को लेकर गोटे काम करूँ। आपण मानकर राज्य महासंघ गोटे अच्छी से आपण मानक केमती हेल्प करुच्ची आमर तो महासंघ अच्छी भुवनेश्वर से तो राजधानी रहिले आम तो पल्लीपंकाल रहिलु खलिकोट गंजाम एरिया खलिकोट इन छोटिया छोटिया आम ग्रुप करूँ
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟି ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚଳିବାକୁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସବୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସବୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଛୋଟିଆ ମାନେ ପଲ୍ଲୀ ପଙ୍କାଳରୁ ଆସୁ, ମାଳ ଏରିଆରୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କେଉଁଠି ଲଢ଼େଇ କରିବି ଜାଗା ବାଡ଼ି ବି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଛି ମୋ ସଂଘ ପାଇଁ, ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ସରକାର ସହିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛିଟା ହେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷବାସ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଯେଉଁ SSG ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଆମକୁ 50,000 ଦେଇଛନ୍ତି। 50,000 ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଗାଈ 2ଟା ଆଣିଛୁ, ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରିଛୁ। ଗାଈ ଚାଷ କରି ଖାଇବୁ। ଆମେ ଘର ଦେଲେ ତ, ଜାଗା ଟିକେ ଦେଲେ ତ ଆମେ ଗାଈ ରଖିବୁ। ଜାଗା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ, ପର ଘରେ ଆମେ ରଖିଛୁ। ସେମାନେ ଆଜି କହିଲେ କାଲି ଉଠିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ରଖିବୁ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗାଈ ରଖିଛୁ, ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ ବି କରିଛୁ। ତାହାଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସହଭାଗୀ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 30 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି? ଏବେ କେଉଁଠି ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ବିକିବା ବୃତ୍ତି କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ମାଗିଲେ ଟଙ୍କା 200, ଆଗେ ପଇସା ଟିକେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟୋଟାଲି ପଇସା ହେଉନି। ପିଲାମାନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରୁ କିଛିଟା ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଈ ରଖିଛୁ, ଗାଈ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଚାଷବାସ ବାଇଗଣ ଟିକେ କରିଛୁ, ତାପରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଏମିତି କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତହସିଲଦାର BDO ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ନେଇକି କିଛି ଗୋଟାଏ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦୁଇଟା ତହସିଲଦାର ଆସି ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଖାଇଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପଥର କଟାରେ 5 ଏକର ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା କଲେକ୍ଟର ମନା କଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିନ୍ନରମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଖଲିକୋଟ ସୋସାଇଟିରେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍। କଲେକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପଥର କଟାରେ 5 ଏକର, ସେଇଟା ନାଳ ଜମି, ସେଇଟା ମନା କରିଦେଲେ କଲେକ୍ଟର। ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଲେ ଘାଟି ତଳକୁ ଦେଲେ ଜାଗା, ସେଇଟା ଯାଇକରି କଲେକ୍ଟର ଆଉ ତହସିଲଦାର ଯାଇ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ କିଛିଟା ଦଲାରି ବସିକରି ସେ ଜାଗାକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରି ବିକି ଦେଉଥିଲେ। ବିକି ଦେବା ପରେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଝାନ୍ତି କରି ସେ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଯାଇକରି ଆମକୁ ମନା କଲେ। କହିଲେ ତମେ ଏଠି ମାନେ ରହିପାରିବନି। କାହିଁକି ରହିପାରିବୁନି ସାର୍, ସରକାର ତ ଜାଗା, ଆମେ କାହିଁକି ରହିପାରିବୁନି? ନା, ଆମେ ଏଠି ଥାନା କରିବୁ। ପୋଲିସ ମାନେ ଏବେ ଯାଇ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାପନ ଯଦି କଲେକ୍ଟର କରିବେ ଆମେ ଯାଇକି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଯେ ତହସିଲଦାର ଆସିକରି, ଏବେ ଯେ ନୂଆ ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଗା ଦେବୁ, ଜାଗା ଛାଡ଼। ମୁଁ କହିଛି ଜାଗା ଦିଅ, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ, ଘରେ ବି ଦିଅ। ଆମେ ନିଗାଲି ଉପରେ ଯାଉଛୁ, କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ା କିଛି କରୁନି। ଆମକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଜାଗା ଟିକେ ଦିଅ, କେଉଁ ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଦିଅନି। ଆମକୁ ବାଡ଼ାମାରା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଜାଗା ଟିକେ ଦିଅ। ତଥାପି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗା ଦେବୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବାହାଘର ହେଉ, ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଉ, କାହାର 21 ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର এই ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏନେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆମେ କୌଣସି ବାହାଘର ନାଚ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ନାଚିବାକୁ ଯିବେ ପବ୍ଲିକ୍ ପିଆପିଇ କରି ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ବି ଆସୁଛି। ଏବେ କଞ୍ଚଣା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋର ପିଲା 3ଟାକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ, ଦରମରା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମେ ଆଣିଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ 3 ମାସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ। ଆମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ, କଞ୍ଚଣା ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ରସେନ ଘଡ଼େଇ, ସେ ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକରି ସେ ପିଲା 3ଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆମ ସଂଘକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଧେଇ, ଆମର ତ ଏଠି ପଲ୍ଲୀ ପଙ୍ଗାଳ ଏରିଆ, ଖଲିକୋଟ ଏରିଆ, ମାସରେ 2ଟା 3ଟା ଏମିତି ବଧେଇ ଆସିବ। ଏବେ ତ କରୋନାକୁ ବଧେଇ ବି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଘରେ ସାଇଲେନ୍ସରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 20 ପିଲା ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, କିଛିଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ କିନ୍ନର ମହାସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମହାରଣାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କ ମନ ଖୋଲି କଥା, ତାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ସୁଧୁରିବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ମହାରଣା, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।